السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز و محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آئیے اس آیت پہ کچھ گفتہ شنید کرنے سے پہلے ہم سب مل کر آقا انعامدار احمد مختار تاجدار مدینہ سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گستاخانہ میں درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رب کائنات ہم سب کو جمعے کی نماز کے لیے اس مسجد میں جمع فرمایا۔ تمام تعریف و توصیف، حمد و ثنا رب کائنات کے لیے، درود و سلام پیارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ سامعین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گزر جانے کے بعد اصحاب کہف کا واقعہ سماعت فرما رہے ہیں۔ آپ سامعین، یہ تمام باتیں سن چکے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین سے آسمان کی طرف اٹھا لینے کے بعد دقیانوس بادشاہ گدر نشین ہوا اور مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کرنے لگا۔ جب بھی اسے یہ پتہ چلتا کہ ایک خدا کو ماننے والا انسان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے نبی رسول کہہ رہا ہے تو اسے سخت سے سخت سزا دیتا، اسے اتنا اس کے اوپر اتنا ظلم کرتا یا پھر اسے مار دیتا۔ ہر دور میں ظالم بادشاہ آئے ہیں، ہر دور میں ظلم ہوا ہے مسلمانوں کے اوپر۔ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ اب ہسٹری پڑھے تو کبھی فرعون بن کر ابھرا ہے، تو کبھی نمرود بن کر ابھرا ہے، تو کبھی شداد بن کر ابھرا ہے اور مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کیا ہے، لیکن ظالم مٹ گئے، ان کی کرسیاں ختم ہو گئی اور اسلام زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا اور مسلمان باقی رہیں گے انشاءاللہ۔ مسلمان کو مٹانے والے خود مٹ جائیں گے لیکن مومن کو کبھی مٹا نہیں سکتے، اس لیے کہ اسلام مومن قرآن کا حفاظت کرنے والا رب کائنات ہے، اور جس کا حافظ خدا ہو اسے دنیا کیا مٹا سکتی ہے؟ وہ خود برباد ہو جائے گی وہ دنیا مٹانے والی، لیکن اسلام کو مومنوں کو کوئی برباد نہیں کر سکتا، مٹا نہیں سکتا۔ دقیانوس بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا، چن چن کر مسلمانوں کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والوں کو چن چن کر مارتا یا پھر اس کے دھرم تبدیل کر دیا کرتا تھا، اور جو نہیں تبدیل ہوتا تھا، اپنے ایمان پہ مستحکم رہتا تھا، اسے مار دیتا تھا۔
उसी के दरबार में 6-7 नौजवान थे, अपने इस्लाम और अपना दीन की हिफाजत के लिए, ईमान की हिफाजत के लिए निकला वहां से और एक घर में पनाह किया। वक्त बीतता गया, उसके साथ एक कुत्ता भी शामिल हो गया। ये वाकया आपने समाज फरमा लिए। वक्त बीतता गया, 1 साल 2 साल नहीं, 300 साल का वर्षा हो गया। जालिम बादशाह आते गए मिलते गए, आते गए मिलते गए। एक खुदा तराश बंदा बादशाह, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे कुर्सी अता फरमाई और वो जब बादशाह बना, बेदरुस, इतना पक्का ईमान वाला कि हर एक को इस्लाम की तरफ माइल करने लगा। लेकिन ये इस्लाम और इस्लाम के मानने वाले किसी के ऊपर जुल्म और सितम करके नहीं कहता कि कलमा पढ़ो। मोहब्बत के साथ, इखलास के साथ, अगर तुम्हारा दिल चाहता है तो इस्लाम में आओ, वरना जिस मजहब में तुम हो उसी मजहब में रहो। अगर तुम्हारा दिल कहता है तो तुम इस्लाम में दाखिल हो जाओ, जुल्म और सितम करके नहीं। नबी के माने छोड़ के झूठ आ करके एक मुसलमान को कहते हैं कि तुम ये नारा लगा, वो नारा लगा, ऐसा नहीं। हमारा इस्लाम फीस है, सलामती वाला है। हमें सिखाया गया है कि जब तुम एक दूसरे भाई से मिलो तो सलाम करो, अस्सलामु अलैकुम, तुम्हारे ऊपर सलामती हो। और सामने वाला जवाब दे, वो भी कहे वालेकुम अस्सलाम, तुम्हारे ऊपर भी सलामती हो। हम जब नमाज पढ़ते हैं तो दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम मिनकस सलाम व अलैका यरजुस सलाम फहय्यना रब्बना बिस सलाम व अदखिलना दारस सलाम तबारकत रब्बना व तआला या जल जलाली वल इकराम। हमारा दीन सलाम ही सलामती है। सलाम का पैगाम दिया है, सलामती का पैगाम दिया, पीस का पैगाम दिया है। जुल्म और सितम का पैगाम नहीं दिया है ये इस्लाम। तो बदरुस बादशाह जुल्म और सितम नहीं बल्कि इखलाक के साथ, पीस के साथ इस्लाम की रामत शुरू किया। अब बहुत से लोग इस्लाम में दाखिल हुए, लेकिन उनके ज़माने में एक फितना बर्पा हो गया। हर ज़माने में फितना होता है। आज क्या हमारे दरमियान फितने नहीं है? बहुत फितने हैं। अब वो फितना ये था कि क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला लोगों को दोबारा इंसान को कैसे जिंदा करेगा। ईमान कमजोर। अब ये फितना इतना पकड़ा कि बादशाह तक ये पहुंचा कि बहुत से लोग इस पर एतराज कर रहे कि अल्लाह तबारक व तआला इंसानों को दोबारा कैसे जिंदा करेगा। खुदा परस्त वो बादशाह जब ये सुना, रात की नमाज पढ़ लेने के बाद मुसल्ले पे दुआ करने लगा, रब्बे कबीर कुछ ऐसा मोजेज़ा दिखला दे अपने कुदरती तौर पे कि लोगों को यकीन हो जाए कि तू कादिर मुतलक है, क़यामत में दोबारा इंसानों को उठाएगा, उससे हिसाब किताब लेगा। और यह बादशाह की दुआ कबूल हुई। उसी गांव के पास चरवाहा हमेशा बकरियां चराया करता था, हमेशा उस दीवार को देखता था। उसके दिल में ख्याल आया एक दिन कि क्यों न इस दीवार को तोड़ दिया जाए, ताकि धूप के वक्त, दोपहर के वक्त इस गांव के अंदर हमारी बकरियां आराम कर ले। और इस ख्याल से उसने दीवार को तोड़ा। और जो ही दीवार गिरी, हैबतनाक आवाज आई वहां से। वो चरवाहा बकरियां लेकर भागा वहां से। और फिर ये जो 5, 6, 7 थे असहाबे कहा बेदार हुए। ऐसे बेदार हुए जैसे हम रात में सोते हैं और सुबह उठते हैं। रात में सोते हैं और सुबह उठते हैं। उठने के बाद एक दूसरे में गुफ्तगू होने लगी, कब लगी साहब हम कितने देर यहाँ सो गए।
यौमा बादल यौमी, एक दिन या एक दिन से कुछ कम। बोले अच्छा, भूख महसूस हुई? बोले देखो भूख महसूस हो रही है, या अपने पास कुछ पैसे है लो और बच बचा कर जाना। कहीं कतियानूस का बादशाह के कोई सिपाही देख ना ले, देख लेगा तो बड़ा परेशान हो जाएंगे, बहुत जुर्म ढाएगा। और अच्छा खाना लाना जा करके कहीं से। अच्छा खाने से मतलब यहाँ है कि उस वक्त कुफ्र फैल चुका था कि हलाल खाना लाना देता है। वो पैसा लिया एक साथी और बाहर निकला बाहर से। जब शहर की तरफ गया तो तब्दीलियां नजर आई उसे। लोगों को देखा कि सब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कलमा पढ़ने के खिलाफ हो गए। तो ये क्या बात है, सोना निकले हैं चारों तरफ को फिर, और एक दिन में इतनी तब्दीलियां। उसे क्या पता कि हम 309 साल सोते रहे, 309 साल तक सोते रहे। ये तो ये समझ रहे थे कि सुबह सोए हैं, अभी एक रात एक दिन हुआ है, हम उठे हैं, यही गुमान में है। चारों तरफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ने वाले, दिन का घंटा बज रहा है, सब खुला आम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की चर्चा कर रहे हैं। समझ में बात नहीं आई। किसी तरीके छुपाए एक नान बाई की दुकान में पहुंचता है रोटी खरीदने के लिए। जब रोटी लेता है उसके दाम जब पॉकेट से निकाल कर पैसा देता है तो फिर 300 साल पुराना पैसा, रोज के जमाने का पैसा। नान बाई देकर परेशान, ये सिक्का तो अभी नहीं चल रहा है, ये तो बहुत पुराना सिक्का, हमारे आबो अजदाद के जमाने में ये सिक्का चलता था। भाई तुम कहाँ से आए हो? बोला उसी शहर के हैं, यही रहते हैं। तो तुम्हें कोई खजाना मिला? उनको खजाना वजाना नहीं मिला, मेरा ही पैसा है। बोला अच्छा तुम यही ठहरो। उसे सिपाही को बुला कर लाया वो। जब सिपाही ने देखा हलदार ने तो वो भी परेशान, तुम कहाँ से आए हो? बोले इसी शहर का हूँ। अच्छा ये कहाँ है? तुम्हें खजाना तो हाथ नहीं लगा? बोले कोई खजाना हाथ नहीं लगा। ना इसकी बात समझ में आ रही है ना सामने वालों को बात समझ में आ रही है। बोले अच्छा ये बताओ तकियानूस बादशाह जो है उसका हाल क्या है? तो तकियानूस बादशाह सुने हैं आपसे सैकड़ों बरस कई सदियां गुजर गया, वो बादशाह बहुत जालिम था, खत्म हो गया। अभी तो बदरूस का जमाना चल रहा है, बदरूस का जमाना चल रहा है। ये बादशाह है बहुत ही बेहतरीन नेकोकार बादशाह है। अब इन्हें पकड़ के बादशाह के पास लेकर गया, क्योंकि तख्ती में लिख करके खजाने में डाल दिया गया था कि तकियानूस से कुछ लोग अपने ईमान को बचाने के लिए यहाँ से गए जो गार में छुपे हुए, उसको दीवार दे दिया गया था। बादशाह को ये बात मालूम कि हम लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह औरंगजेब अली रहमा के बाद मालूम है, और जितने भी हमारे बादशाह गुजरे हैं उन तमाम के हालात हमें मालूम है। तो इसी तरीके से ज़माने में तकियानूस के बारे में उनको मालूम था कि वहाँ से 6-7 लोग अपने ईमान बचाने के लिए गार में छुप गए थे, जिसको तकियानूस ने दीवार दिया। जब वो बादशाह सुना तो अपने सिपाहियों के साथ उस गार में गया। गार में जाने के बाद उनसे मुलाकात हुई और उसी वक्त सजदे में गिरा और कहा रब्बे कदीर तूने अपनी कुदरत दिखला दिया। अब जो ये फितना फैला था कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत में दोबारा इंसानों को कैसे जिंदा करेगा, ये फितना खत्म हुआ और सभी को ये यकीन हो गया कि रब्बे कदीर 300 साल के बाद सोए हुए इंसान को उठा सकता है, जगा सकता है। तो यही अल्लाह तबारक व तआला कादिर मुतलक है कि क़यामत में हम सबको जिंदा करके दोबारा हिसाब व किताब ले सकता है। यकीन हो गया। अब बादशाह ने कहा चलिए हमारे साथ। ये बोले हम नहीं जाएंगे। अखबार में गए और फिर सो गए और अल्लाह तबारक व तआला उनकी नींद के हालत में ही रूह कब्ज कर दी। नींद के हालत में ही रूह कब्ज कर दी। अब उनके कुत्ते के बारे में सुनिए, जो आयत मैंने पढ़ा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता उनका कुत्ता दिखाने बैठा हुआ चारों पैर फैला करके बैठा हुआ है। ये कुत्ता आपको मालूम है ना, कुत्ता नजीस है। नजीस मीन्स नापाक है। अगर भीगा हुआ कुत्ता हमारे जिस्म में लग जाए, गीला कुत्ता, तो हम नापाक हो जाएंगे। सूखा कुत्ता अगर हमारे जिस्म में टच हो जाए तो नापाक नहीं होंगे। कुत्ता का लुआब नजीस है, कुत्ता का थूक नजीस है।
وہ کسی چیز میں بھی لگ گیا وہ چیز ناپاک ہو جائے گی. کتے کے تھوک سے بچو، نجس ہے. لیکن کتے کا ذکر قرآن میں آیا ہے. نجس جانور کا ذکر قرآن میں آیا. ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، 4 سے 5 6 7 مرتبہ سورہ کہف میں کلبہم کا تذکرہ ہے. کیوں بھائی؟ کیا کتے نے بہت نماز پڑھ لیا تھا، تسبیح و تحلیل کیا تھا؟ کیا وجہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجس جانور کا ذکر قرآن میں کیا ہے؟ تو میرے بھائی، کتا جانور ہے، نہ وہ نماز پڑھے گا، نہ ہی تسبیح و تحلیل کرے گا، نہ ہی روزہ رکھے گا. سب سے بڑی چیز جو ہے اللہ نے ذکر اس لیے کیا ہے کہ نیکوکار کے صحبت میں رہا. کس کے صحبت میں رہا؟ صالحین کے صحبت میں رہا. بنی اسرائیل کی جو ولی ہیں 6-7 ان کے صحبت میں رہا. تو بنی اسرائیل کے صحبت میں ایک کتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر قرآن میں کہے. اور کل اللہ تبارک و تعالیٰ جب حساب و کتاب لے گا اس وقت یہ کتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں داخل کرے گا. ایک کتا ایک ولی کی صحبت میں آ کر کے جنت میں جائے گا. اور قرآن میں اللہ نے ذکر فرما دیا تو ہم تو الحمدللہ رحمت للعالمین کو امتی ہے. وہ بنی اسرائیل کے نبی کے امتیوں کے انسانوں کے ساتھ رہا. کتا تو جنت میں جائے گا. ہم اپنے پیارے نبی کے ولی کی صحبت میں رہے، ان کے پاس جائے، ان کے پاس جا کر فاتحہ درود پڑھے اور ان کے صحبت میں بیٹھے اٹھے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے سے ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں جنت میں داخل نہیں کرے گا؟ جب ایک کتے کو ناپاک کتا، نجس کتا ولیوں کی صحبت میں بیٹھ کر کے جنت جا سکتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی کے ولیوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ کر کے ہم جنت میں کیوں نہیں جائیں گے؟ تو میرے دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، یہ کتا نجس ہے لیکن وفاداری کے ساتھ 300 سال تک ان کی حفاظت کے لیے بیٹھا رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں فرما دیا اور اس سے جنت میں داخل کرے گا، جنت میں جائے گا. اب بادشاہ کیا کیا؟ درست وہاں مسجد تعمیر کروا دیا. قرآن میں مسجد تعمیر کروا دیا اور وہاں لوگ آ کے نماز پڑھتے تھے. اور بادشاہ نے اعلان کروا دیا کہ ہر سال ان کی زیارت کے لیے آئیں. ان کی زیارت کے لیے، اصحاب کہف کی زیارت کے لیے آئے اور فاتحہ پڑھے اور ان سے برکتیں حاصل کرے. پتہ چلا کہ جو ہم مزارات پہ جاتے ہیں، فاتحہ درود پڑھتے ہیں، عرس مناتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ نہیں بلکہ اسلام میں صدیوں سے چلا آ رہا ہے کہ بیدرس نے ان اصحاب کے لیے یہ اعلان کر دیا کہ ہر سال آئیں اور ان کے اوپر درود و فاتحہ پڑھے اور ان سے برکتیں حاصل کریں اور مسجد بنائے. وہاں پہ بیدرس نے مسجد بنوایا اس جگہ کو غار کے پاس. تو آپ جہاں بھی مزارات دیکھے، جہاں بھی اللہ کے ولیوں کی دربار دیکھے، وہاں مسجد آپ کو ضرور ملے گی، ضرور ملے گی مسجد. اور یہ مسجد ہمیں ملتی ہے تو اس سے دلائل ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں وہ سب نمازی ہیں. وہ سب کیا ہیں؟ نمازی ہیں. بغیر نماز کے کچھ نہیں ملتا میرے بھائیوں. آج بہت پریشانیاں ہیں، ہر طرف مسلمان ستائے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں. نماز قائم کرو، نماز پڑھو، رو رو کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کرو، اپنی گناہوں سے توبہ کرو کہ نہ جانے کون ایسا گناہ کیا جس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر ایسا حاکم مسلط کر دیا ہے. دعا کرو رب کی بارگاہ میں، گر گرا ہے روئے اور ولیوں کے در پہ جائے، دعا کرے. یہ جو ساتھ ہیں صاحب کہا ان کی بہت فضیلت ہے. اگر کسی گھر میں آگ لگ جائے، ان کے نام لکھ کر کے کاغذ میں یا کپڑے میں اس آگ میں ڈال دے تو آگ بجھ جائے گی. اگر کسی کے شکم میں درد ہو، پیٹ میں درد ہو اور وہ درد زیادہ نہ ہو تو یہ نام پڑھ کر کے پانی میں دم کر پی لے، انشاءاللہ وہ درد ختم ہو جائے گا.
सर में दर्द हो, कहीं भी दर्द हो, इसके लिए कहफ, सिर्फ कहफ, काफ हा फा कहफ, जहां दर्द है 7 मरतबा पढ़ के दम करे और उंगली से लिखे, इंशाअल्लाह उसका दर्द फौरन चला जाएगा। घर में जिन्नात हो, आपके पैसे चोरी हो जाते हो या और भी तरह तरह के परेशानियां आते हो, तो आप अलमारी में, तिजोरी में या जहां चोरी होती हो वहां इनका नाम लिख करके ताबीज रख दे, जिन्नात से महफूज हो जाएंगे, शैतान से महफूज हो जाएंगे। दीवार में कहफ कहफ लिख दे। आपका फाइल कहीं पहुंचाना हो या खत पहुंचाना हो, चिट्ठी पहुंचाना हो, तो वहां पे आप तितमीर लिख दे, कोने पे तितमीर लिख दो, उस कुत्ते का नाम तितमीर है, याद रखिएगा। तो आपका फाइल, आपके कागज, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, कभी गायब नहीं होगा अगर आप तितमीर लिख कर रखें। तो मैं उनका नाम बताता हूँ, आपको तो याद नहीं होगा, मुझे भी याद नहीं है। ये देखिए उनका नाम क्या क्या है। मक्सल मीना पहले का नाम, यमलिखा, मरतूनस, बैनुनस, सरायुनस, जूनावनस, किशफित, तनूनस और उनका कुत्ता तितमीर। ये आपको यूट्यूब वगैरह में मिल जाएगा नाम, इसे आप रखें लिख करके, इंशाल्लाह इसके बहुत खैर व बरकत है, हमेशा आप हिफाजत में रहेंगे। और हज़रत मदनी मियाँ का कौल है कि अगर कोई परेशानी आ जाए तो आप इनके नियाज रख लें, इन सातों के नाम का, कि अगर हमारी परेशानी दूर हो जाए तो इनके ऊपर हम फातिहा देंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उनके सबके साथ की परेशानी को दूर कर देगा। उनके नाम पे फातिहा देना है। ये जो 7 असहाब कहफ, इंशाअल्लाह तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। ऐलान है 11 फरवरी इस्तेमाल मंडी में सुन्नी दावत इस्लामी की तरफ से है, आप तमाम सामीन जाए और वहाँ शामिल हों और सवाब दारें हासिल करें। और 7 और 8 तारीख, ये जो आने वाली फरवरी की शब मिराज है, 7 को आप रोज़ा रखें, रात को इबादत करें और फिर सुबह उठ करके आप रोज़ा रखें। रजबुल मुरज्जब के महीने में रोज़ा रखना बहुत बड़ा सवाब है, तो ये 2 दिन कम से कम रोज़ा रखें, जिस दिन हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिराज के लिए गए थे। तो 7 और 8 दिन, 7 तारीख को रोज़ा रखें, रात में इबादत करें और सुबह उठ के भी रोज़ा रखें। अल्लाह तबारक व तआला इसके सबके से हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर देगा और हमारी परेशानियों को दूर कर देगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको असहाब कहफ के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दवाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सभी लोग अच्छे से खड़े हो जाए और सभी जुलूस कर ले। बाहर और मैदान वाले सभी लोग खड़े होकर अच्छे से जुलूस कर ले।